السلام علیکم فورتھ کلاس، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ سب بچے اپنی اردو کی کتاب کھولیں۔ اردو کی کتاب کا آپ نے صفحہ نمبر 58 کھولنا ہے۔ لاسٹ لیکچر میں ہم نے فورتھ کلاس نظم سویرے اٹھنا کی تشریح کی تھی اور وہ ہماری کمپلیٹ ہو گئی تھی۔ آج ہم نے اس کی ایکسرسائز کرنی ہے، مشق کرنی ہے۔ اب جو ہمارا پہلا سوال ہے وہ ہے کہ ایسے الفاظ جن کی آوازیں ایک جیسی ہوں ہم آواز الفاظ کہلاتے ہیں۔ نظم میں ہم آواز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں۔ ایسے الفاظ کو قافیہ کہا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر آنا کا ہم آواز الفاظ ہے جانا۔ نیچے دیے گئے الفاظ کے آپ نے دو ہم آواز الفاظ لکھنے ہیں۔ جی، پہلا لفظ ہے فورتھ کلاس آپ کے پاس نرم، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے بتانا ہے کہ نرم جو ہے اس سے یعنی کہ نرم سے ملتے جلتے آپ نے دو ہم آواز الفاظ بنانے ہیں۔ دیکھیں، نرم کا گرم بھی ہو سکتا ہے، اس کے بعد کرم بھی ہو سکتا ہے، شرم بھی ہو سکتا ہے، حرم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ دو بنانے ہیں آپ کو جو آپ کو سمجھ آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا لفظ ہے تلے کا جلے بھی ہو سکتا ہے، چلے بھی ہو سکتا ہے اور جلے بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جلے کھلے بھی ہو سکتا ہے۔ پھر ہے دم کا ہو سکتا ہے، جم بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے، اور کم بھی ہو سکتا ہے، ہم بھی ہو سکتا ہے، خم بھی ہو سکتا ہے۔ دو بنانے ہیں آپ نے۔ پھر ہے کھاتا کا جاتا بھی ہو سکتا ہے، آتا بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے آگے کا کیا ہے، جاگے بھی ہو سکتا ہے، بھاگے بھی ہو سکتا ہے اور دھاگے بھی ہو سکتا ہے۔ آپ نے یہ ہم آواز الفاظ بنانے اس طرح۔ آگے ہے نیچے دیے گئے جملوں میں کچھ الفاظ کے نیچے لکیر لگائی گئی ہے۔ ان الفاظ کے معنی پر آپ نے دائرہ لگانا ہے۔ پہلا فقرہ ہے ہمارے پاس، پرندے تانے اڑاتے ہیں۔ 3 آپشن آپ کو دی ہوئی ہیں، اونچا اڑنا، تنکے اڑانا، سریلے گیت گانا۔ تو تانے اڑانا کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ سریلے گیت گانا۔ آگے دیکھیے، اچھا لڑکا سویرے اٹھتا ہے۔ اب اس میں جس لفظ کے نیچے لکیر لگی ہوئی ہے وہ ہے سویرے، تو آپ نے سویرے کا معنی ڈھونڈنا ہے۔ 3 آپشن ہے، صبح، آدھی رات، دوپہر۔ آپ کو پتہ ہے سویرے کے معنی صبح ہی ہوتے ہیں، تو آپ اس کو سرکل کریں گے یا لکیر لگائیں گے۔ گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا تھا۔ مخمل کا آپ نے معنی ڈھونڈنا ہے۔ آپشن ہے ہمارے پاس کاٹن، روئی، بہت نرم کپڑا۔ آپ سب بچوں کو معلوم ہے کہ مخمل کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ بہت نرم کپڑا۔ تو آپ نے مخمل کے جو ہے معنی بہت نرم کپڑا جو ہے اس کو آپ نے اس کے نیچے لکیر لگانی ہے۔ آخری ہے، پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں۔ دم بھرتے، اس کا آپ نے معنی ڈھونڈنا ہے۔ آپشن ہے گانا، تعریف کرنا، لمحہ۔ دم بھرنا کا معنی کیا ہوتا ہے؟ فورتھ کلاس، تعریف کرنا، ٹھیک ہے۔ تو آپ اس کو سرکل کریں گے۔ اس کے بعد آگے آپ کو دیے ہوئے ہیں الفاظ، ان کو آپ نے اپنے جملوں میں استعمال کرنا ہے۔ ان الفاظ کے آپ نے یعنی جملے بنانے ہیں۔ پہلا لفظ ہے ہمارے پاس سبزہ، ٹھیک ہے۔ سبزہ کا بچوں آپ کو پتہ ہے ہریالی، باغ میں ہر طرف سبزہ نظر آتا ہے، یا صبح کے وقت سبزہ بہت اچھا لگتا ہے، یا گاؤں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ دکھائی دیتا ہے۔ دم بھرنا مطلب آپ کو پتہ ہے، معنی آپ کو پتہ ہے سب بچوں کو۔ فورتھ کلاس، دم بھرنا کا معنی ہوتا ہے تعریف کرنا۔ ہم کہہ سکتے ہیں صبح پرندے اللہ کی رحمت کا دم بھرتے ہیں، یا پرندے خدا کا دم بھرتے ہیں، یا پھر ہر مسلمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا دم بھرتا ہے۔ اگلا لفظ ہے مخمل یعنی بہت نرم و ملائم کپڑا۔ صبح کے وقت گھاس مخمل جیسی لگتی ہے، یا شبانہ نے اپنے لیے مخمل کا سوٹ سلوایا، یا گھاس مخمل کا فرش معلوم ہوتا تھا۔ تانے اڑانا، ٹھیک ہے، اس کا بھی پتہ ہے آپ کو۔ سر میں گانا، آپ کہہ سکتے ہیں کہ پرندے تانے اڑاتے ہیں، یا پرندے باغ میں
ताने उड़ाते फिर रहे थे, या परिंदे गीत गा कर ताने उड़ाते हैं। मेहनत, बहुत ज़्यादा मेहनत करना, या मेहनत में अज़मत है, या अली ने अपनी क्लास में बहुत मेहनत की, मेहनत कामयाबी का ज़ीना है, या मेहनत में कामयाबी का राज है। या अपने जुमले बनाने, उस जो आपके दिमाग में आए, जो आपको समझ आए, उसकी मुनासबत से आपने ये जुमले बनाने हैं। अब देखिए फोर्थ क्लास, अगला सवाल है कि शेर कहने वाले शख्स को शायर कहते हैं। आप सब बच्चों को ये बात पता है। शायर हर नज़म में कोई ना कोई पैगाम देता है, और शायर का जो पैगाम होता है, जो वो हमें उस नज़म में दे रहा होता है, वो कहलाता है हमारा मरकज़ी ख़याल। इस नज़म में शायर सुबह के मनाजिर और इस वक्त परिंदों की हरकत के बारे में बताता है, और फिर वो कहते हैं कि 3 से 4 जुमलों में लिखें कि शायर ने इस नज़म में क्या पैगाम दिया है। जी फोर्थ क्लास, क्या पैगाम दिया है हमें शायर ने इस नज़म में? शायर ने इस नज़म में हमें ये पैगाम दिया है कि हमें सुबह सवेरे उठना चाहिए, बाग की सैर करनी चाहिए। सुबह के वक्त परिंदे और घास बहुत भली लगती है। परिंदे खुदा की हम्द बयान करते हैं, और सुबह उठने वाला इंसान जो है वो खूब मेहनत करता है और सबसे आगे बढ़ जाता है। ठीक है, अब देखिए कि सवालात के आपने जवाब देने हैं। वो कहते हैं नज़म की हर सत्र जो है वो मिसरा कहलाती है। 2 मिसरे मिलकर एक शेर बनाते हैं। आप बताइए कि इस नज़म में कितने अशार हैं। हमने जो नज़म पढ़ी है फोर्थ क्लास, देखिए ये एक मिसरा, ये दूसरा मिसरा, ये दोनों मिसरे मिलकर क्या बना रहे हैं? एक शेर। 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस नज़म में कितने अशार हुए टोटल? इस नज़म में आप लिखेंगे 8 अशार हैं। परिंदे किसकी तारीफ़ करते हैं? आपने सबक में नज़म में पढ़ा था कि परिंदे जो हैं वो अल्लाह ताला की तारीफ़ करते हैं। लड़का बस्ता बगल में दबाकर कहाँ जाता है? लड़का बस्ता बगल में दबाकर स्कूल जाता है। इस नज़म के कितने अशार में लफ्ज़ है आया है? इस नज़म के 4 अशार में जो है वो लफ्ज़ है आया है। अब देखिए आगे हैं अल्फाज मुतज़ाद दिए हुए हैं, जिनके मायने जो है असल अल्फाज के बिल्कुल उलट होते हैं। मसलन अच्छा का मुतज़ाद बुरा होता है। ठीक है, अब कॉलम दिए हुए, आपको एक वो बनाया हुआ है टेबल, उसमें आपको अल्फाज दिए हुए हैं, आपने उनके मुतज़ाद लिखने हैं। तो देखिए पहला है आपका दिन। दिन का आपको पता है फोर्थ क्लास, मुतज़ाद होगा रात। मोहब्बत, मोहब्बत का मुतज़ाद होगा नफ़रत। तंदुरुस्त, तंदुरुस्त का होगा बीमार। फर्श, फर्श का होगा अर्श। आसमान भी ठीक है, छत भी ठीक है। छोटा, छोटा का मुतज़ाद क्या होगा? बड़ा। ये हमारी जो है एक्सरसाइज फोर्थ क्लास ये हो गई है हमारी मुकम्मल। ठीक है, अब आप सुन लीजिए आगे। आप लोगों को मैं ग्रामर के साथ साथ जो है अल्फाज मुतरादिफ करवा रही हूँ। ग्रामर में अल्फाज मुतरादिफ आपको पता है फोर्थ क्लास, जो एक दूसरे के हम मायने होते हैं उन्हें हम कहते हैं अल्फाज मुतरादिफ। ठीक है फोर्थ क्लास, पहला लफ्ज़ है हमारा समर। समर का मुतरादिफ होता है फल। जुदाई, जुदाई का मुतरादिफ है फ़िराक। जुदा, जुदा का मुतरादिफ है अलग। चराग, चराग का मुतरादिफ है दिया। अलम, अलम का मुतरादिफ है झंडा। अक्ल, अक्ल का मुतरादिफ है समझ। गुल, गुल का मुतरादिफ है शूर। खूब, खूब का मुतरादिफ है अच्छा। खादिम, खादिम का मुतरादिफ है नौकर। दरख्त, दरख्त का मुतरादिफ है शजर। ये आपके अल्फाज मुतरादिफ थे। ठीक है फोर्थ क्लास, अब आप अपना होमवर्क सुन लीजिए फोर्थ क्लास। जो आपने करना है होमवर्क में, आपने अल्फाज मुतरादिफ, यही जो मैंने आपको अभी पढ़ाए, ठीक है, ये सारे अल्फाज मुतरादिफ, और साथ में आपने इस चैप्टर के जुमले बनाने हैं। ठीक है, अल्फाज जुमले, और साथ में आपने क्या करना है? मुतरादिफ अल्फाज। ठीक है फोर्थ क्लास, मैं आपको दोबारा लिख देती हूँ यहाँ पे। जी ये देखिए, ये अल्फाज मुतरादिफ
یہ آپ نے لکھنے ہوم ورک میں یہی والے جو میں نے آپ کو ابھی کروائے ہیں. ساتھ میں آپ نے بنانے ہیں جملے بنانے ہیں آپ نے سبزہ، دم بھرنا، مخمل، تانے اڑانا، محنت. ٹھیک ہے فورتھ کلاس، یہ ہے آپ کا ہوم ورک. الفاظ مترادف یہی والے جو میں نے آپ کو ابھی کروائے ہیں، اور ساتھ میں آپ نے بنانے ہیں جملے. یہ آپ کا ہوم ورک ہے. یہ آپ نے ورک شیٹ پہ کرنا ہے، اچھے طریقے سے نیٹ اینڈ کلین کام کرنا ہے، اچھے جملے بنانے ہیں. ٹھیک ہے، پوری ایکسرسائز آپ نے اچھے طریقے سے تیار کرنی ہے، لیکن ہوم ورک میں آپ نے صرف الفاظ مترادف اور جملے بنانے ہیں. اور فورتھ کلاس آپ نے اپنا ہوم ورک جو ہے یہ فرائیڈے کو اسکول میں سبمٹ کروانا ہے. ٹھیک ہے، اگلے لیکچر میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.